Good day, sir. Dara akong tutorials sa computing interval estimates of population proportion. Kanya, ang iyong problem is a group of students from SJNHS conducted a survey in their school regarding the implementation of compulsory school uniforms. Out of 108 students surveyed, 1,120 are in favor of implementation. Find the 95% confidence interval for the population proportion. So, ang first atong gamiton is ang katong table. Table of point estimate. Ang first steps niya ay describe the population parameter of interest. So, ang iyang solution ay the population parameter of interest is the proportion of all students in San Juan National High School are in favor of compulsory school uniforms. So, 100 students. Sunod, step 2 ay specify the confidence interval criteria. So, unahon na itong A, check the assumption. So, ang akong assumption kay the sample size 1/8 is large enough. Next is letter B. Determine the test statistic to be used to calculate the interval. So, duha ka test statistic ang gamiton, which is population proportion. Next, state the level of confidence. Ang iyang level confidence or ang iyang alpha ay ang confidence dahil sa gihatag sa problem kay 95%. Sunod, ato siya ikuan sa ato pagitaon ng iyang alpha or critical value, which is 1.96. Next, kay ato na punta sa step 3. Collect and present sample evidence. So, masunod ta sa A. Collect the sample information. So, ang iyang sample information, ang X niya kay 1,120. Ang number of favorable results. And ang iyang N is equal to 1/8, ang number of population. Next, sa letter B, find the point estimate of P. To find the point estimate, ato siya gamitan og formula, which is P hat equals X over N. So, iyang X kay 1,120. Ang iyang N kay 1/8. So, 1,120 over 1/8 is equal to 0.62. So, na naman tay P hat. So, na naman tay P hat. So, magkuna po ta sa confidence interval. To find confidence interval, mag-compute na po ta sa Q hat. So, ang iyang sa Q hat kay ang P ato siya i-minus sa 1. So, 1 minus 0.62 is equal to 0.38. So, na naman tay P hat o Q hat mangita na punta sa maximum error. To find maximum error, ato po siya igamitan og formula, which is Z alpha E equals Z alpha over Z square root of P hat times Q hat over N is equal to sige. Ang
ang value dahil sa Z alpha over Z kay koan mo tong ang critical value sa confidence level which is ang 95. So ang ibutang nato dito kay 1.96. Ayan. Ayan na siya. 1.96 na. Ay, ato ikon ang formula. Wait. Diba? To find the maximum error E, ato siya gamit ang formula which is Z alpha over Z equals Z alpha over Z square root of P hat times Q hat over N. So, ang iyang Z alpha over Z kay 1.96 mo ang critical value sa 95%. Unya, ang iyang P hat kay 0.62 times sa Q hat niya is 0.38 over ang population. So, which is 1/8. So, ato siyang isolve ang iyang equals kay 0.0224. So, mana ija ang maximum error. Sunod, next steps kay ato i-find ang limits. To find the lower limit, ato i-minus ang maximum error sa P hat. So, 0.62 minus 0.0224 is equal to 0.5976. Sa upper limit na pod, kay ato ra siya i-add sa maximum error E. So, ato i-add 0.62 plus 0.0224 is equal to 0.6424. So, ang next kay, di ba na naman ang upper limit o lower limit? Ato na mathematical notation. So, di ba ang lower limit kay 59.76. So, ako siya kanang i-percentage kay naka-proportion man. So, manang 59.76%. So, maana na 59.76%. Ang iyang upper limit kay 64.24%. So, describe the result. We can say that with 95% confidence, we can state that the interval from 59.76% to 64.24% contains the true percentage of all students in San Juan National High School who are in favor of compulsory school uniforms. Thank you.